Hello, for today's video na ako ipakita na trending karon online guys, and sa Negros Occidental siya nahitabo. Ako na siya masulti no, dili gyud nimo mapainom og tubig ang kabaw kung wala giuhaw. Timan ina, dili gyud. So unsahong pa na nimo mudmud sa ilang naong ug wala na giuhaw, di gyud na mo tuon nimo. So watch this video. Not gonna take much of your time because kay Balogyo ko, you are all excited to hear what he has to say para kanato tanan. I would just like to say, isagit ra nato. Okay ra ba? BBM! 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 Dungan ta BBM! Watay mingaw man usob-usob! BBM! Okay. Press. Rock okay na kita. The Negros Oriental, the entire O diba? Dili gyud plastic ang taga Negros guys.